Tunka uruna kausarak pejaraka akiri paksita murata barka masira ka kun hakisa wasitatu akutenta de parakta ya tiaura kaptasitawa TV Perú ukampirusa nacional aruskipanya uta taipira kata Perú sui pacharwa arut ata parakta angkaha su hitara casa kun hakisa arut asepanyari Bolivia Argentina Chile Ecuador abia yala ainacha chekau hitara kun hakisa hakat separakta sasira kulaka saira choke huparosa katok aparakiyari kulaka kun hakisa wali kihilata Walter askisuma urupana hilata imaina yang kakushan kichis kankunapis munas karuna masikuna alillanchu tukuy sungkuan kankunata napay kamuy kichis kay tutamantampi wakichis kanyan kuti kamuy ku wakmanta willakuykunata ñawpaq rimana simichis kunapi willarinapaq kankunata tukuy sunkuykuan llapa abyayala pachapa hatunapaykuy willaturachanchis Walter nisha hinapis uyarikawanchis turachay Argentina Francia chaynallapitas chakay Japón, China, llapa paykunariki qillqayakamunku turachay. Simuyuntinpi llaqtamasinchiskuna tarikunku panachay. Hina turachay qichwa simi rimaqkuna, aymara simi rimaqkuna, llapapis napaykusqa. Napaykusqa panachay arut aphañani taqenin pirusa bunata markamasinaka akiri taypitpacha maypin uyarimuanchis maypin qhawamuanchis panachay napaykuyari usqayta panay. Napaykusunchis ñayachanchis Josefina, payqariki watukamushan chaqay Francia suyupi chaynallapi turachanchis chakay Malvinas Argentina chaymanta pacha watukamullanta paykunapaq tukuy sunqumanta turachay wal aymara markachirekaja China uka kipkraki Japón chaqaw hitana haqat separa qillqt'asire qhewmrakas arun t'ataparaqta ujilat kullakaraka panachay huq wataña ima pachapichus Ubaldo apasatito kay pachamanta hanaq pachaman riporqa paqarimi 11:30 de la mañana Huerta Guaraya cementerio chaqampi misa miganqa Hakay puno sulkaka suyo chakampi llapami huellarisqa kankichis risunchis chaymanis pa llapa riqsijkunapas puriykuchunku turachay puriykuchunku panachay ajina kachun qallarikullay turachay qallariyku sunchikata chaymanta ña nuqa kutiykamusaq aha hilatkuya karaka ukamaja hiwasaraka wakichawinpi saraphañani Murata marka masiraka yatiaura kampi kamaja kallanta phayari bakut asip kakiwa hichaja wasitatwa bakut ewaja kallante atakaraki chiclayo marka chekau hitana uchika maja pisco ukakipkraki chimbote marka chekau hitana kanja bakut eura karoja harikiwa marka chinakaja ayujareja sarap katainateja arequipa chekau hitanja autjata hichaj hutiri urorganja bakut aphayari sasinwa para caja yatiane paraki Bakunayan pinampi fort afharagitaina kitinakas kimsatunka pescani maranif karak ukata hilani nagarun afharagitaina chiclayo marcana uka marcan pusitunka hanagarut e afharagitaina bakunayan pinhaskaya de guija ukam kikparaki kitinagaruti jose afharagitaina jubanagasti wali alwato purt afharagitaina unchanyasti domingo lukam fort asiñao amdas karagitaina niakiu unyano afharagitaina sohtatunka warankanir unchanya Pisco marcan vacuna wimpisti faq afkaragitaina ukatu kachaqana. Chusak karagitaina hani ugal hani sport afkaragitaina teja. Ukamas causa afkaragitaina patunka kim sakalqo maraninakatsti hilaninakaruwa. Unhasi yamadagija. Iska qoyanidanakat irnaqelinakasti causa afkataina markachi dinakaru. Ukatu kachaqan nairiri vacun katokapjaimadaki aga COVID-19 ñanqausutaki. Causa yaskaragitaina. La población no se está marca chirinakas haniucho y muchasip karakit bakuna yasiñatakej con hematakir bakunas qollarakio akañan khawsutakej ukat hichaq mistuñaq munas karaktana ukat khaws e pharaksnao kunas kamachaskej kunats marca chirinaka han makhatanipkej bakuna yasirej Niaukom kikpa karagitain Estadio Manuel Rivera Sánchez Chacana Haniki sin payanis chimbote marcans tipurt afkaragitainti ukachakan kimsatunka maraninakat hilani nakaruin afkaragitaina Amuya pharakt akamara ninakast hilpachahu panakaj irnaka pharakio ukamat irnaka ñanaka pankasip karakio ukat haipo toqero arum toqero hupanakaj walhane huta pharak pachanej ukat markachiri nakarust haust ay pharakt makhatani pan bakuna yasiri han khipa pacharoq suya pant bakuna siñatakej Poqtani dagisti apatatañam tafharagitaina tunka payani urukamawa. Satakalta faxidagisti uintata karagitaina. Ukamgik parakiu amuina kapharagitaina kimsa tunka kimsa galqoni warang. Hakinakaru uinhas kanyapau kachakana. Arequipa marcan nairiri vacuna car sartayaf haragitaina. Ukanakasti hicha seman tukiatekiwa uñanokasis karagitaina.
Patunka yatunkani marani nakarun haskanyabadakiu Jose Yosif Jaragitaina. Kun jamás pocas karakini ukamarakambi. San José yataqayu tataipino yant afjaragitaina. Ukatu kachagarusti port afjaragitaina autota motonakata. Ukamkik paraki bicicleta nakat sport asif jaragitaina. Yatia Huracán Saranta Sipkakiñani, Hernando Ceballos, Comarja Cayataki, Pechtereja, Hichurutja, Patunca Pacalconi, Maranita, Gilite de Caja, Bacunt, Escapayapau, Akiri Soy Pachano, Asasirwa, Yatia Diraki, Jutiri Aurora Carja, Soyusaroja, Pacalco, Huarancans, Huarancapa, Hila, Ukama, Bakura, Coleracawa, Put, Ariris, Asin Sayat, Hat, and Dirakiwa. Amu yatarakiwa tunka pusin warankan hakinaka paipecho kuna pucha yasip hanyapataki hicha paksi tukusiukama ukata hicha viernes surutwa bakunanyasti kalianta parakini kitinakatek patunka pakalkoni maranipki ukat hilani nakaru arumantit página web ukataipins pongo el hombro kataipit mist harakini bakunanyatek patunka pakalkoni maranit hiliri nakar akasuyun akamanakampisti luras harakiniwa kun hamati hicha simanansti akasuyurusti pakalko warankan ukawakunanakawa purin nirakini hichurust akasuyurust purin nirakini nya kimsa warankan ukawakunanak ukanakasti yana parakstuniu walhakenakar bakuninyatak ukakik parak domingurust pusi warankan ukawakunanaka purin nirakinih Ceballos Flores upasti ukamanagaw kanancharakina Callao ukachakana kun hemati ukauhansti ma planta de oxígeno saman inokanyawa uchap harakina San José Qollanyutana ukatsti hepatogerusti Carrion Qollanyutaru sararakina ukachakan unyaki penyataki kun hemati kitinagati uka Qollanyuta unyhapki hupanakasti kim sapaksiwa hanekol kechurap khidut sapharakiwa ukakik paraki wilamasinakaris iris sararakinwa kun hemati hupanakasti hane Qollanakahut khetsasas kananchap harakinwa Pero si usalwa yathat apharakitaira, yang kau sutha bakura goyaha haraka polite harukaha haricha asasina. Sapa pa hakira katha kau chapiragati maya harukaha paya bakura goya hanka toka sheha COVID-19 usuta keha maya wa hiuharaki. Ukchi kama hamurat hilat kuya karaka kau chapiragati bakut usap hatainaha huparagaha sapa pataka hakira katha paririkiwa hiwap harakis pasasirwa saraki akiri yathataweha. Malup ikipawina komarainta ka ministerio kakik paraki Colegio Médico kataipitsti khananchani parakiwa patakatsti positun kapaskanisti kitinagate holyutan kapki ukat han bakuna COVID-19 nya khosutaki katukapki hupanakasti hiwap khosasina ukan kamasti patakatsti yatuntun kakim sakalkhune hakena kairisti kitinagati pa bakuna chesipkana hupanakasti hani hiwap khet sapharakiwa de todos los hospitalizados. Takpach Qollanyutan kirinakat yatung uro febrero paksit kun hemati ukaurut bakuna yast kalyantas harakin naira sohta uro agost pakskamast Pfizer bakunan pe bakuna yasirinakast patakat payani hiwap harakih ukat kitinakat Sinopharm paya bakunan puche yasipkan hupanakat patakat chusa chaka kimsakal ukhaneki hiwap harakih ukat Qollanyutan kirinakat kitinakat han bakuna sipkan hupanakat patakat positun kapeskaniu hiwap harakih Aka haktapitanak toket yathatiri Rodrigo Parra hupasti kananchanirakiwa Sinopharm bakunasti chusa chaka kimsakalko ukawa patakatsti kustayaksasina ukanyikamasti Pfizer bakunasti payakiwa patakatsti kustayarekiaksasina hanukatsti kanancanyas bakisirakiwa lupikipanyataki kaukhanisanchitah bakunataji ukanakatha ukakikparaki sapamaranakat jamas uñakipanyas bakisirakiwa Podría decirse que Ukamanakampist sabharaksnaw Sinopharm bakunast yana para kiu han hiwanyataki hanukatst akast haktapitanakat kiu kamahyat khatatas karakih ukat chakpajatst kampany wakichabin anchit kamast bakuna winakanst hilpajast Pfizer bakunampi wakunasirakih ukat hilir hakinakaru ukampih wakunasirakih Salud Pública Colegio Médico Kataipin Pechteri Armando Rodríguez Hupasti Khanancharakiwa Yahasuyunakana Estados Unidos Uyunhamasti Kitinakate Hanipayo Bakuno Chesip Kihupanakasti Yatungtunga Peshaniwa Patakatsti Hiwapheksasina Hichasti Kimsaruso Kutadanis Paukatakisti Colegio Médico Kataipitsti Takpach Markachrinakaru Haust Harakiwa Bakuna Kuya Uchasip Msasina Ukamata Kuspacha Usutarkakasnyataki Kunhamati Tunkapayani Marandianakarusti Haritwa Bakuna Sipkarakini Yatia Huracán Saranta Sipkakiyani Contraloría Uxata y Pitpachja Huaranca Pataka Tunka Pescari Huarancas Huarancapa Solesa Colquewa Hana Esquina Hakata Sispaja Talara Refinería Asquichawina Petro Perú Auditoría Jepata Sasirwa y Atiare Paraki Pusitunka Pusini Ukama Petro Perú Isnakenirakawa Huchere Parakispa Ukata Pinka Pjewa Naira Kimsa Directorio Perteneraka
Uka equip Caraquiwa, Tunca Pusini, miembros del directorio SATA. Panini Pjewa, gerentes generales, Ukatsapa, Tunca Pescani, Yaja Inaquerinagawa, Akataipina Hakata Sipharaki. Refinería Asquicha Yataqueja, Pesca, Huaranca, Pataka, Huarancans, Huarancapa, dólares, Colqueraquiwa, Chanipaja. Ukaya tiawiro arktap hayani muratilat kuyakaraka. Miricho pequeña nakana pechteri paja Petro Perú Taipinja Turca kipa Uragawa Utarakini Sasirwa Sarakina. Petróleo Ukasa Loreto Sulcasu Gitarja Huartata Karakinawa. Guido Bellido. Ministro pequeña nakana pechteri pasti Kipka Barcachi Niraka Sumpacha Hakasip Hayapatakiwa Walha Amtaura Garua Shirun Tarakina. Loreto sulcasi yukama port askaragitaina kun jamás ukachakatpacha. Margachirina gasti mait asinip karagitaina. Kitinakatio kasulka suyo hayan suthasip karagitaina. Gabinete ministro nakfek ripasti chikt karagitaino aruskibas karagitaino margachirina kambi. Sarumillo hakina kambi chikt askaragitaina. Ukatu kachakandi aquí sohtatunka urunak kepartaña samtas karagitaina. Kun jamás base petrolera lote 8 ukatsuintas karagitaina. Uñano cascaragitaina sin añuya de Aguipana o jamás sin chachipana. El representante Petro Perú Pechterist, Akamanak Uthetapat, Walhamaranak Ugankatapat, Hupach Inaut Asis, Kolkech Inaki Ukatokas Katainak, Hupach Nairel Urutpach, Kunapachetech Nanakah Mantap Ukats, Hupach Makatani Sensanya Parakio, Akam Hanwalt Oinakautiech, Kun Hamas Askichachsas, Ukathichast Kitinakatech Petro Perú Kataipin, Pechterina Kamir Nakap Kupanakarust, Mait E Parakiao. Chictas Caragitaina, Energía y Minas, Ministrombi. Iván Merino, Chictas Caragitaina. Antanakat, Uñano Caragitaina, Marca Factorina Campi. Ucamat Marca Chirina Casti, Kustaf Hanibadaki, Ucanagasti, Amuitas Caragitaina. Akachakanst, Walhamait Awinakaut Harakina, Hanehu Panakaru Yagapkanti, Ukats Hanekuna Políticas Estaut Inokatakarakint, Hupanakaria Napañatakir, Ukamanak Uthetapat, Aka Yunkir Marca Chirinakast, Kankanya Nakapat, Sait Asisip Karakir, Ukam Julio Pasit Pachahu Panaka, Ukamak Sait Asisip Karakir. Bellido Ugarte, Arhat Karakin, Pejenjavita y Pizza. Inampio Armtat Marcanak Laiku, Irnakas Karagitaina. Istaf Karagitaina, Han Umaninakasut Karagitaina. Ukamkik Parakiwa, Kolayudana Casa. Ukamasia Tekayudana Kustains, Maif Karagitaina, Ukamasia Kirinakam, Uka Chakatpacha, Mait Asif Karagitaina. Uchitca Dina Boluarte, ministra Pechtereja, Jutiri Urura Carua, Pedro Castillo, Perú, Suyo Balcoja, Kipka Piriso, Pechtawi Taipirja, Turkaki Paurakaja, Utpachirite, Harukaja Hanicha, Utpachani, Sasirwa, Yatienas Pachaniwa, Sasirwa, Sarakina. Uchitca Baja, César Tito Roja, Supaja, Kurat Pulsa, PSM, Taipiroja, Sarpachana, Ukaja, Yatjata Tapana, Sasinsa, Sarakiwa. Malkunar Harakiñapaj Ukat Ukanakata. Jutiri Urunakan Yatiasinirak Pachanej Turktawinagasti Gabinete Taipita. Utjaspacha Hanukasti Kunjamakaspacha. Gabinete Ministerial Bellido Ukat Turktawinagasti Utjaspacha. Ukanakasti Uñano Katañaposasina Kananjaskarakina. Ukamkik Baraki Arhat Karakina Campaña Taipina Kunjamatija. Amuitas Karagitaina Ukat Uka Irnakawinagambiwa Pokatas Karagitaina. Jamón Kanagat Sistap Karagitaina, Consejo de Ministros Taipita Pechtiri. Winston Karagitaina, Senderista, Jamón Kanagapampisa. Ukatu Kanagats Alhat Karakina. Yuspagarakirik, Tiatiri Nakaru Kamas Canal N Taipiro Histawina Kapata. Yatiri Nakasti Zapagutis, Pach Histawina Kampiki Chiktap Harakija. Ukatu Kanagasti Markachi de Nagarus Hanikus Eirhamakaragitija. Ukatu Kahistawina Gasti, Bellido Hakin, Chakpachastikut Ei Karagiña Paja. Kaukins Kun Haman Sukat Kunats. Jamoxias Karakpachana Ukanagata. Dirigentes Art Karagitaina Movade Fukam Suintapharakina. Pekinjawita y virus pur Karagitaina Ukatu Kanagatsti Kanajan Karakino. Ukat Yakatoket Roja Saketsti Saparaksnawa. Arktasinyasti Uwakiska Punirakiwa. Ukat Kidinagati Huchanip Karakispa Hupanakas Huchanchutaparagispa. Boluarte Segarra Yatiasin Karakina Kunhamati Yanapay Perú. Kolqi yama panagas sunya no kaskaragitaina. Ukatu kanakam pitunka kimsani urunua. Focañasti amtas karagitaina programa juntos. Contigo. Ukamas pensión 65 taipita. Kimsiri programa nagatsti uñano kaskarakiwa warmina kampiro. Chachana kampiro kamas waina tawakana kampiro kaukiri nagatijan irna kayanib karagisa. Hupanagati untas karagija. Ni aquí tunka pusini waranka markachiri nagataki untata karagija. Ukamas purtas karakiniwa programa juntos contigo ukamas pensión 65 taipita.
Ministra Yetias Caraquín, Banco de la Nación, Cajas Rurales, Cuamasiaqip, entidades crediticias privadas, Cuataipitoa, Uniano Cascaraguitaina. Kamachi Luraña Uta Taipirja Pedro Castillo, Perú Uta Vistuaya Pataqueja, Aparakitaina Usar Pansasina. Jupasti, Asamblea General de la ONU Usa Taipirú Usat Orakire. Maya Chakatja Pa Mociones Sata Ansasa Ukaraja Haniwa Sarteap Katainateja. María del Carmen Alba. Kamachi Luraña Uta Taipira Perteri Patakiwa Loka Parakitaina. Patakatun kayatun kanisti iyo sa Parakinwa, Haniwa Mainisa, Hanmun Karakinti, Ukakik Paraki Hani Mainisa, Hanakams Karakinsa, Ukamau Kamach Luraño Tataipitsti, Pedro Castillo Malgusti, Jutiri Semanana, México Ukakik Paraki, Estados Unidos Suyurusti, Saraskas Pausas sa Paraki, Ukachakana, ONU Ukakik Paraki, Soktairi Cumbre de Jefas y Jefes, Estados y Gobiernos, Aka Abya Alpachana, Ukakik Paraki Caribeños Ukachakana, Matapiwinakana, Chikanchasiñapataki, que autoriza al señor presidente de la República para salir del territorio Amdana Castilla Osata Caraquino, más resolución legislativa Taipita. De conformidad con lo establecido en el antepenúltimo párrafo. Hiliri Pectiri Akamarkat Saraña Batequija. Tunca Pagal Kourut, Pa Tunca Payani, Urugamos Atakalta Faxita. Aprobado no requiere de segunda votación. Arumat Pachasti, Kimsatunka Kimsanisti y Ausap Harakinwa, Pakalaktunka Pusinisti, Hani Munap Karakinti, Ukatsti Kimsakalhunisti, Hani Ukamsap Karakinsa, Ukamata, Kamachlurinakan Pectariparu, María del Carmen Alba, Huparhitakayanyataki Maipkana, Ukasti, Hani Ukatukata Harakinti, Kunhamata Kiri Pectaristi, Kallichakanakana, Akasumelkurhitakayanya Munap Hexasau Arsurakina, Ukatuketsti, Kamachluririnagasti, Kunaimananakau Arsup Harakinsa. La presidenta del Legislativo estaría al frente de una campaña dirigida a buscar la vacancia del presidente. Aquí repertorist, ma campaña Wakichavis Lurkas, Ukamarakiu, Akasui Malkur Hitakayanyakir, Ukampist, Kitinakatek Kupehat, Akasui Malkur Hanawalt Eimunap, Huparuyana Prakispag, Ukamatapats, Hupast, Kamachlurinakan Pectarip Hamast Hanibir Nakanyapa Harakit. Este tipo de opiniones que pretenden dividir a nuestro país. Es la segunda vez que se presentan una Hichakutin Pipakut, Histaspan Sasinsti Sapharakina, Mesa Directiva Taipiro. Ugat Kunats, Ukamagas, Pukanaksti, Hani, Hanbachti, Hanist Afkaraginteja. Ukamanagampi Kamach, Lurawiruki, Han Kustayaña. Munapkarakir, Bancada Oficialista Taipita. El Congreso es la bancada oficialista. Aruski Pawinsti, Inokap Harakinwa, Comisión Investigadora, Hichapa Waranka Patunka Mayan Marana, Chigliawi Yatkatapanya Pataki, Ukatsti, Aruski Pawisti Sait Ep Harakinwa, Kunhamate Ministro Ibar Marabi, Ukatoket Aruski Panyau Tiaskaraki, Kunhamatu Parusti, Hitek Pansasau Maip Haraki. Yetiaura Campi Saranta Sipkakillani, Pedro Castillo Perusio Malcusti, Ma Suma Hayas Cuachurarakina, Angélica Espinosa Juparu Gilat Cuyacaraca, Colqua Hayas Jamaja Churarakina. Akireja Han Kumara Anatiriraki Ujilat Cuyacaraca. Para Olímpicos Tokio 2020 Sat Anatawirwa Upaja Kore Medalwa Absandira Kitaira. Kite Ponesa Akirita Wapoja Uitapjayani. Trabajaremos por el Irenaka Harakiñaneu IPD Ukakik para Kiminedo Hupanakamp, Ukamate Gobierno Taipit, Han Hiskachasiñamp Anatawinakariana Pañataki. al deporte. Ukama Pedro Castillo Malkusti Kanancharakina, Kunapachatehan Kumara Angélica Espinosa, Anatiriru Yakasipkana Ukapachana, Kunhamatupasti, Kori Halyasku Absurakitaina, para Olímpicos Tokio Ukanatawina, Hupasti, Taekwondo, Ukanwa Askiatipsurakina, Ukakik Paraki Paisum Sarakiwa, Perusuyun Sutipa, Alturap Tatapata. De entrega. Akast Unhayarakstu Kuspach Amanchasivi. Esta es una muestra. Ukats akasuir munasitatu kamanakah lurasirakih. Ukatanata sirakis. Y jugarse por ellos. Hayasku katokeristi askiu hayal tatarakina, orden al mérito de la mujer ukamsatampi, ukakik paraki, patakwarak sules holgesti katokarakinwa, ukama aski atip sutapatsti, akasimalkusti haust erakiwa wainataw konakaru, ukamach amanchasip hanyansasina. Para que emprendamos el camino. Akachakat pachast haust erakt wainataw konakaru, akamkik parak anatap hanyapatak, kunanakas lurap hanyapatak, politik taipins, yatichaw yatakautukits, kuspachir nakap hanyanakapatak. En el trabajo. Castillo Terrones Hupasti Sarakiwa, Gobierno Taipitsti, Akasuyuna Warminakarusti, Askiwianapatani Sasa, Ukatsti Haust Erakiwa Takpacha Pechtrianakaru, Hanikumara Warmita Kunakarusti, Kaukansa Katuk Taphanyan Sasina.
diferencias. Han kuna his kacawina kampis unkatasip hanyanit. Kun hamatita kiniwa kacakan hyana pasinyara kitan. Ukat spektrina kas ukam kik para kiwi na panyapa parakih. Akiri yakawi uro kaya winsti. Kim satungka warang soles kolkesti churarakinwa. Kitite Angelica huparia tichkana huparu. Hupasti Maria Ivon de la Cruz ukam sutinirakiwa. Hupaha aski kusawa taekwondo ukasti yatiraki. Yati urakampi sananta sipka kijari. Mama maya tichere hilat kuliakaraka Perú susatau ukatsa Chiclayo Marcano upaja yati charaki. Akiri urak pachanja walha kusa yati tichere lagarua altaparakitaina. Upasti pescatunka hakuirwa hakata siraki ampi. Juan Cadillo yategawi yatichawe ministro pertinigua yati andiraki. Aleila Leiva jupawa asesina. Ciencias históricos sociales ukakipraki filosofía yatichirigua uitapjayani. Perú suyatichiriro, Aleida Leiva Chávez Huparusti, Global Teachers Prize Hupanakawa Hayet Aparakina, Kunhamatupasti, Mawa Kichaviva, Kusa Lurakitaina Yatichanyataki, Ukata Ministro de Educación Juan Cadillo Hupasti Arun Tarakiwa, Ukakikparaki Hupasti Akaurakpachana, Pescatunka Kusa Yatichirinak Taipinki Usarakiwa. Ella enseña ciencias sociales. Hupag ciencias sociales ukaw yaticharakik, ukakik para Chiclayo Marcan hupag irnakarakik. Hupampis nayak irnakarakit, kunayman wakichawinakan, yatichawinakan. Ukat haski ukuchesiya parakitoh ukalduratanakapat. Haniwa hichakutiniki Leiva Chávez hupasti hayaskok katuk karakiti. Pawarang katungka pakalhuni maransti, ukakik pahayaskusti katuk karakinwa. Ukatsti pawarang katungka mayani maransti, tik arenas del tiempo, ukawakichawimpisti. Premio Internacional Educaret ukatsti hayaskok katukarakina, kunhamati ukampisti kultura muchika sarnakawiwa kusa sartayarakina, hichamaransti, akiri yatichiristi, kunahan waltawinakatutiki, ukanakatakisti, anatanya nakampiwa askicharakina, ukamasyana parakina, ukamata yatakarinaka kuspacha yatakapanyapataki, ukamasa yatakanyutanakarusa kutapanyapataki. Hupag maya takanyutan iranakarakih, sektor pribado kataipin, ukats ukamkik parak, majak wakichawinak lurain taipin iranakarakiu, ukamatapat yatakaw yatichawist, aski yatinyarakiu, ukamas wakichasinyarakiu, ukampist yakayatichirinakarust aski uchamancharakih. Yakhatuketsti kanancharakiwa, hutiri urunakansti PCM hupanakarusti, yatichintuketsti, mawakichawi choraphaksasa, ukamata kamach lurain tataipita, kunakamachinakasa inokaphanyanakapataki. Hisa, ukast, yatakaño tanakar kut añantakirakio, kun hemati yatichawinakast, sintejanas kinkarakio, ukats chamanchasirakinio, digital ukataipinakaru, hilpachast, hach yatakaño tanakaru, ukakik parak yahanakampirus. Ukatsti kananchanirakiwa, tunka pescane uro akapaksitsti, makaw kayatakaño tanakasti, kusawa yatakaño tanakaparu kutap kaniksasa, tunka sohtani yatakaño tanakasti lima markana, ukatsti soya parakiwa, sohta warang kayatakaño tanaka akasui pachana, hukata kutap kanyapataki. Murata Bargamasira Cayatia Urakampi Sananta Sipcaquillani Javier Hernández, viceministro de Construcción y Saneamiento Gilat Cuyacaraca Hicha Mara Tucuya Wampi. Kipka San Juan del Urgancho Chacaujitanja, Añón Maraca, Irpsoña Taque Gilat Cuyacaraca, Isragahueja Tucatajas Pasasi Guayatian Iraki. Patakatunka pescanes cisternas, upnakera utunakaruña que paparakina, ukanakasti, San Juan del Urgancho Cachacarua Payaparakina, con Hamatuko Hansti, Haniwa Umahutikarakiti. Viceministro de Construcción y Saneamiento, Javier Hernández, Jupasti Hanancharakiwa, Domingo Rutsti, Ukachakansti Markachilinakasti, Umanip Haniusasina, Ukakik Paraki Sadapalo Kataipit Irnakawinakasti, Hichamaratukusiwinsti, Irnakawinakapampektukui Haniusasa. Las responsabilidades de SEDAPAL son... SEDAPAL Ukataipit Nairakatas Kayantnya Parakiu, Ukachakanakar Kadak Porianya Patak. Ukakik Paraki, Kuna Irnakawinakatutik, Año Irpanyanaktoket Ukanagast, Tukayanya Pap Harakiu. Ukamat akiri irnakawist, kunak pachas tukuyas khanek, diciembre faksen tukuyas harakinek, hichamaran. Hernández Hupasti Kanancarakiwa, akiri empresa kititech umachurki, Hupanakasti, sapapakse kolke mayuita umatukitsti, irakaniwa, kitinakatehan umanun hasipkan Hupanakaruksasa. Hupanakarustia katarakiniu, Ukamat kaukaurunakatehan umakatukapkan ukatst, Hane Hupanakaruh kolkeh mayita karakinit. Peru sui pachansti, kim sa warangkan warangkapa hakinakawa, han umanip karakiti, ukakik paraki pakal warangkan warangkapa, desawek anyo uma irpanyabasut karakiti, ukatha amtatarakiwa, kim sa tungka kim sa kalkone warangkan warangkap solis kolke irakanyataki, ukamata akam nyangkaus pachana, ukachakanagaru uma purianyataki.
uka cakanakaru unyhanya takisti akasui pacatha amta tarakiwa pawarang kapatung kasoktani maratakisti uka hanwal tawinaka hanut hanya pataki akasui pacans nya patak warangkap soles kolakrakio uka nakas irakanyak munasirakio akasui pacan kau kanakan teh umahan purki uka hanakar uka tsanyo umair panyas hanut ki uka hanakan uka nakas kil pacas ayluna kau hanun hasirakia akasui pacan hane uka hanaski hut hanya paharakit Ukain kamasti San Juan del Lurigancho kacakansti sokta tungka bakal kuni cakau hanakanwa umasti curap haraki ukamat sapa sisterna uma apnakiri autusti kim sakal kokutiwa ukacakarusti mayurun kutiraki Sedapalu kataipitsti atiarakiwa hicha jueves urutsti umasti por harakiniwa Avenida Santa Rosa ukauhata portón de Jicamarca ukauhkama sokta pacha haipotokita tungka pacha arumkama Uchi Kabaja Nelson Shack, Contralor General de la República, Terteristi, San Juan del Lurigancho Sulcamar Caujitanja, Sábado Uruja, Kurat Punsa, Umatat Akesiweja, Utjaweja, Kurat Punsa Han Utjpachara, Kitira Capurisa Uchene Pachara, Uki Atjata Yataqueja, Utano Atajewa, Sasiwa Yatiatiraki, Tusilagos, Marcat Haki Ujitarwa, Marcachina Caja Haniwa, Umanip Katainateja, Ukuroja. Ukatsa ma paxipunispawa, ukapacharwa, akaja alaja yathat atajarakispaja, sasinsa jupaja kananst anirakiwa. Akiriwa maidiri atiaweja tunka sohtari ukapa hakera karua katura para kitaina. Akirira kasti hanche kapatwa ankaja surakat hakera karu susaru mantere para kitaina ukatsa bistuya para kitainawa. Tahna arekipa ukakip kraki lima barkana karua akaja raskira kalura para kitaina. Kurhaba polisa hukampia katapayani. Mayambihan kusanakasti uthaska gitaino han aski qotu chatanakas. Policía Davids jiktap jaraisapano. Hacha takagipawis apaskara gitaina transfronterizo 2021. Ukam sata Daivida. Ukamanagambi kitinagati han aski Davids qotu jasip karagitaina hubanaka unchatap jaragitaina. Taktap jaragitaino niapa tunka utanak. Unchaskara gitaino atakna. Arequipa ukamas lima chakano taktas karagitaina. Se ha capturado a personal policial. Kathasiraki policía irnakirinakar, ukakik para que migraciones ukachakan irnakirinakar. Akire koto hakinakast, documento la pinak, ukakik para que atjatan toket chelisuyun, policía nakan seyonakapa apnakaphatainak, ukats kathasiraki arma de fuego, ukatkauker autonakat apnakapkan, akire kotunakaj ukanakas. Takagipawin tunka sohtaniru kathapjaraitaina. Ukatukataipin panini policía karagitainsa. Ukangik para que ukakoto dai virusti untap jaragitaina. Tráfico de migrantes kuadaipin sarna kapjipana. Perú kamas Chile ukachakanekano sarna kapjaragitaina. Tunka kimsan hakena karakio, kimsa warminak, ukataipin karakio, ankasuyut hak, Venezuela suyut haraki hupaj, ukakik paraki, pa mutuño tankir hakenakas katjetarakio, mainist San Pedro mutuño tatarakio, yakairiraki, sokawaya mutuño tat, ukast arequipa marcan hakat sirakir. Mayatiawi David Kanajasin Karakin, Superintendencia Nacional de Migraciones. Yatiasin Karakin, Artap Karagispa. Ukamas Hujanjab Karagispau, Irnakawinak, Utap Daivida. Ukam Han Aski, Sarnakawinakapata. Kanentap Karakin, Irnakap Karagitaino, Policía, Ukamas Ministerio Público Daivida. Ukamanakstich, Amhatap Karagitaino, Ukam Hanaskinak. Araktas Kanyabadakiwa. Hicha lunes surun paniniu Haití hakinakaj. Kiwap karagitaina hupanagasti Venezuela kinakam chicas sarap karagitaina. Ukatautus mas tokel toko no karagitaina ukan kamkankus awinagasti karagitaina. Murata marca más inaka coronavirus usutja hark akasip hapuniyani ukatsa alwata irnagereja sarawa panyani sum kabart apanyani hilat kuyakaraka hichuruja hi wasaraka wakicha weja tuk ata hichakucha no kanchi subara garu katoka panyani.